Hi guys! Mao jud ni akong nabisihan rong adlaw guys. Nag-mini road trip mi padulong sa akong sister's house to deliver their brand new console table for their new home. Pero guys, tanawa good ni. Gamay na kay space. Ang mga kuyog baboy sa likod na kamot jud og lingkod. Mga kuyog baboy squad na sila guys, o diba? Murag sardinas. Sardinas nga giipit sa lamisa guys ba? Family support is real, jud guys. Pag-abot na mo sa Corona Del Mar guys, nangayo dayon og ID ang guard. Pero ni ana ko, sir, mauni tanan akong dala, table og squeezed passengers. Pero naara sir akong ID. Good thing, friendly kayo ang mga guards. Kay kung dili, basin gisukod na mi og timbang guys. So murag overloaded na jud mi. And we made it. Welcome to my sister's lovely home. Time to deliver the superstar of the day, the console table. Inita dayon ko og tao guys para mo alsa sa console table kay guys, murag mas bugat pa ang table kaysa sa akong expectations. Charot. Pero laban lang gihapon guys. Kay successful man ang delivery guys, mo diretso mi sa clubhouse para mag-swimming kay init jud kaayo. Finally nakaginhawa ra jud ang tanan guys, from sardinas mode to relax mode. Tanawa akong mamag papa o from kuyog baboy to chill baboy. Love you man pa.